na po'y parcel o nabot. Nag-perfume nagway ni kay amot man. Di man baho. Pero murag wala po dagway parcel nga baho. Ug gisimutan gani. Abi ko na daw baho. Umot man di ay. Umot kayo guys, legit jud nga murag original. So, moro na. Bye-bye. Okay na yun. So, kung kinsa to order, palit. anhi lang mo. Palit lang mo dire sa kang nanay. Dini lang mo ka sa kay Nana Store. Nanay ka. Umot kay ni. Umot yun eh. Makalimot yun mo sa inyong ngalan ini. Sa pagkaumot. Kung ulitaw mo, mas madaghan pa inyong chicks. Ayaw lang ng minyo. Okay. Dalaga ko. Samot na og dalaga. Bukod kukuron mo laki og bayi. Og laki mo pa mo ini kay yun 6 man eh. Gokdon po laki og bayi po gukdog bayi. O laki. Son man. So, moro to, bye-bye.